सदृशानना अनसी पुष्पवर्णा सुप्रतिष्ठां सुलोचना नवयौवन सम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता सुचारुदर्शनं तद्वत् विनोन्नतपयोधरा त्रिभङ्गस्थानसंस्थानं महिषासुरमर्दिनीं मृणालाय संस्पर्श दशबाहु समर्पिता त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमागतः नमो दुर्गे 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 नमो दुर्गे। পুরাকাশ নামে এক অসুর ব্রহ্মার বরে বলিয়ান হয়ে উঠেছিল। মহিষের অত্যাচারে সকল দেবতা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুর স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করছে তখন, ত্রিভুবন তার অধীন হয়েছে।